ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବଲ୍ଲରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବିଭାଗର ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ତାର ଅର୍ଥ ସହିତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାସୁ ଏକତମା। ବେଦାଃ ବିଶ୍ୱस्य ପ୍ରାଚୀନତମାଃ ଉପଲବ୍ଧାଃ ଗ୍ରନ୍ଥାଃ। ଏତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାମେବ ସन्ति। अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतम् आश्रिता। कथितमस्ति संस्कृतं विना संस्कृतिः पंगुः। संस्कृतिं विना ज्ञानी जनः अंधः। संस्कृत भाषा अनेकासां भाषाणां जननी। पाली प्राकृत अपभ्रंश प्रभृतयः भाषाः संस्कृत भाषया एव विकसिताः। आधुनिक भारतीय भाषाणां विकासः संस्कृत भाषया एव भवति। संस्कृते नूतन शब्दानां निर्माणे अनुपमा क्षमता विद्यते। आधुनिक भाषाणां शब्दकोशस्य संवर्धनाय संस्कृतस्य ज्ञानम् अनिवार्यम्। देशे भावात्मक ऐक्याय संस्कृतं परम आवश्यकम्। संस्कृत शिक्षा विषये श्रीमाता कथयति, शिक्षायाः माध्यमं स्यात् मातृभाषा, राष्ट्रभाषा भवेत् सरलं संस्कृतम्। आंतरराष्ट्रीय भाषा तु स्यात् संप्रति आंग्ल भाषा। एबे विषयटिकु आमे पढ़ी नेले एबे एहार अर्थ सहित आमे ताकु बुझिबा। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषासु एकतमा। आम पृथ्वी रे बहुत गुड़िए भाषा रही। जो भाषा गुड़िक द्वारा आमे परस्पर भितरे भावर आदान प्रदान करि पारुछु, से प्राचीनतम भाषा गुड़िक मध्यरे संस्कृत भाषा अन्यतम। तेबे पिला माने आमे से भाषा गुड़िक कौन ताकू देखिदबा टिके। विश्वर सर्वप्राचीन भाषा गुड़िक मध्यरे लाटिन, तामिल, हिब्रू, ग्रीक, चीन, कोरियान सेति मध्यरु संस्कृत मध्य रहिछि। तेणु विश्वर जेते सर्वप्राचीन भाषा रहिछि से समस्त भाषा मध्यरु संस्कृत मध्य प्राचीन भाषा। वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमाः उपलब्धाः ग्रन्थाः। वेद गुड़िक हेउछि विश्वर सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रंथ। उपलब्ध शब्दर अर्थ हेउछि जो गुड़िक आमर प्राप्ति हुए बा जे गुड़िक आमे पाउछु। वर्तमान आमे वेद गुड़िक जानि पारुछु। वेद गुड़िक अछि बोली आमे जेहेतु जानिछु, सेहितिपई से गुड़िक उपलब्ध ग्रंथ बोली कुआ जाउछि। तेणु वेद गुड़िक हेउछि विश्वर सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रंथ। वेद को साधारणतः भाव में चारि भागरे विभक्त करा जाइछि। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ए चारि वेदरे बहुत मंत्र रहिछि। तबे ऋग्वेदर तार कलेबर जो रहिछि सबुठारु बृहत्तर कलेबर। सेथिरे ऋग्वेदरे मंत्र गुड़िक जो रहिछि ताहा साधारणतः भाव में सेथिरे विभिन्न देवदेवींकर स्तुति सहित आमर चिकित्सा विज्ञान विषय मध्य आलोचना करा जाइछि। यजुर्वेदरे विभिन्न प्रकार यज्ञ उपासना ए विषय आलोचना करा जाइछि। एवं यजुर्वेद आमर ऋग्वेदटा होछि पद्यमय, किंतु यजुर्वेदटा होछि गद्य एवं पद्यमय। सामवेदटी होछि सामवेदरे साधारणतः भाव में संगीत शास्त्र विषय आलोचना करा जाइछि। एवं अथर्ववेद जोथिरे कि आमर आयुर्वेद विषय आलोचना करा जाइछि। युद्ध एवं शांति अर्थात युद्ध करिबा पूर्वरु राजा माने विभिन्न प्रकार यज्ञ करुथिले से विषय सेथिरे वर्णना करा जाइछि। तेणु ए होछि चारि वेदर कलेबर। एही सबु वेद पुराण पई आमे विश्व रे गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछु, जहाँकि संस्कृत भाषा रे ही लेखा जाइछि। तेणु वेद
एगुड़िक सर्वप्राचीन ग्रंथ जेहेतु एवं लिखित ग्रंथ मध्य एते संस्कृत भाषायां बसंती एगुड़िक संस्कृत भाषा रही अस्माकं संस्कृति ही संस्कृतम आश्रिता आमर जो संस्कृति रही संस्कृति कहले क्या बुझे पिला माने संस्कृति कहले साधारणतः भाव में आमर चाली चलन आचार व्यवहार आमर खाद्य ए सबू को नहीं आम संस्कृति आमे जो पर्वपर्वाणी पालन करुचु जहाँ किछि कार्य आमर गोटे जाति करुच्ची से जातिर होउची सेटा संस्कृति तेणु आम संस्कृति संस्कृत को ही आश्रय करिछि कारण आम संस्कृतिर जो जो महानता रही ता अन्य को संस्कृति रे देखा मिले नहीं आम संस्कृति कहे वसुधैव कुटुंबकम ए पृथ्वी को गोटे परिवार सहित सी मन करे आमर संस्कृत रे जो आप्तवाक्य रही वसुधैव कुटुंबकम सारा पृथ्वी हूँ गोटे परिवार सदृश यही प्रकार मानसिकता हुए तो अन्य को शास्त्र रे थाई न पारे किंतु आम संस्कृत रे रही जे पृथ्वी गोटे परिवार सहित तुलना कराई आमे हूँ समस्ते भाई भौणी यही जो एकत्व भाव केवल आमर संस्कृतिर ही रही एवं आम संस्कृति कहूची जे ईशावास्यम इदम सर्व जत्किंचि जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यचित् धनम ये पृथ्वीर जेते संपत्ति सबू रही सबुची ईश्वरंकर जहाँ को आमे निजर बोली भावी केबे ग्रहण करिबा नहीं ईश्वरंकर दान बोली भाविकी जदि ग्रहण करिबा ताले आम मध्यरे लोभ अहंकार रहिबो नहीं ये होची आम संस्कृतिर महानता आमे राति पाइले तमे जमिति प्रार्थना रे बोलुच दिन रे सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चि दुःखभाग भवेत यही जो चिंतन जे सारा पृथ्वीर समस्त जीवजंतु कीटपतंग ठू आरंभ करी आमे समस्तंकर शुभ भावना करुचु समस्तंकर शांति कामना करुचु समस्ते निरोग रुहंतु समस्ते शांति रे रुहंतु समस्ते आनंद रे रुहंतु ए भावना आम संस्कृतिर मूल मंत्र तेणु आम संस्कृति संस्कृत को आधार करिछि आम संस्कृति कहले रामायणर संस्कृति आम संस्कृति कहले महाभारतीय संस्कृति आम संस्कृति कहले वेदर संस्कृति जो संस्कृतिर महानता सारा विश्व रे आमर गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करि परिछु कथितमस्ति संस्कृतम बिना संस्कृति ही पंगु कहा जाइछि जदि संस्कृत नहीं ताहले संस्कृति पंगु पंगु शब्दर अर्थ होची जार दुईटी गोड़ न थाए ताकू पंगु कहा जाए तुम्हें माने पिला माने पढ़िथिबो जे पादेन खंज जदि गोटे गोड़ छोटा ताल ताकू आमे खंज बोली कहूचु किंतु पंगु कहले जार दुईटी गोड़ छोटा अर्थात जे संस्कृत जानी नहीं सी आम संस्कृति को केबे जानी परिबो नहीं आम संस्कृति को जानिबा को हेले रामायणर ज्ञानर आवश्यकता अछि महाभारतर ज्ञानर आवश्यकता अछि वेदर ज्ञानर आवश्यकता अछि से सब ज्ञान को जानिबा को हेले संस्कृत ज्ञानर आवश्यकता रही सेहिति पई कहा जाइछि संस्कृत बिना संस्कृति होउछि पंगु आ संस्कृति बिना ज्ञानी जन अंध जदि संस्कृति को जानी नथिबो आमे जोठी रहूचु जहाँ आमर चलनी जहाँ आमर परंपरा ताकू जदि जानी न पारिबे ज्ञानी लोक माने ताले से अंध सहित तुलनीय संस्कृत भाषा अनेकासांग भाषाणाम जननी ए संस्कृत भाषा उपरे आमर पाश्चात्य विद्वान विल्सन कहिसंती जे जावत भवेत भारतवर्षम जावत हिमालय विंध्यौ जावत गोदा च गंगा च तावत एव संस्कृतम जेते दिन पर्यंत ए भारतवर्ष रहिथिबो जेते दिन पर्यंत हिमालय रहिथिबो जेते दिन पर्यंत विंध्य पर्वत रहिथिबो जेते दिन पर्यंत ए पवित्र गंगा प्रवाहित हेउथिबो जेते दिन पर्यंत गोदावरी प्रवाहित हेउथिबो सेते दिन पर्यंत ए संस्कृत भाषा रहिथिबो अति सुंदर भाव में वर्णना करिसंती तेणु संस्कृत भाषा अनेकासांग भाषाणाम जननी ए संस्कृत हेउची अनेक भाषार जननी आज आमे देखिबा उत्तर भारतीय अधिकांश भाषा संस्कृत भाषारू आसीची केते गुड़े भाषा आमर रही जो भाषा गुड़िक आम ओडिया भाषा रे साधारणतः भाव में आमे जो कथबार्ता करूचु जोटा आमे भौणी कहूचु ओडिया भाषा रे अपभ्रंश होईची ता संस्कृत रहउची भगिनी प्राय अधिकांश ओडिया शब्द आमर संस्कृत भाषारू आसी तेणु जेते उत्तर भारतीय सब भाषा रही अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा द्वारा परिपृष्ट सेहितिपई संस्कृत भाषा को अनेक भाषार जननी कहा जाए बहुत भाषार जननी कहा जाए पाली प्राकृत अपभ्रंश प्रभृतय भाषा संस्कृत भाषया एव विकसिता आमर
ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏ ତିନୋଟି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏ ପାଲି ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ପାଲି ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଶିଳାଲିପି ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପାଲି ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏବେ ଯେ ଭଗିନୀଟା ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୂଳ ଭାଷାଟି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତେଣୁ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଏବଂ ବିକଶିତ। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାଂ ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟା ଏବ ଭବତି। ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ରହିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସବୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ। ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ମାତୃ ଶବ୍ଦ ରୂପ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ମାତା, ଜର୍ମାନୀରେ କୁହାଯାଏ ମଟର, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ମଦର, ଲାଟିନରେ କୁହାଯାଏ ମତର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ମାତୃ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ନାମନ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ, ଜର୍ମାନୀରେ ହେଉଛି ନାମେନ, ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ହେଉଛି ନେମ୍, ଏବଂ ଲାଟିନରେ ହେଉଛି ନମିନେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପ୍ରାୟ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ତାହା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହି ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାଂ ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟା ଏବ ଭବତି। ସଂସ୍କୃତେ ନୂତନ ଶବ୍ଦାନାଂ ନିର୍ମାଣେ ଅନୁପମ କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟତେ। ସଂସ୍କୃତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି କରିବାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅନୁପମ, ଯାହାର ଅତୁଳନୀୟ, ଯାହାର ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅର୍ଥ ରହିଛି। କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ଖର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଆର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଭାଷାଣାଂ ଶବ୍ଦକୋଷସ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୋଷ କହିଲେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଡିକ୍ସନାରୀ ବୋଲି କହୁଛ, ସେହି ଡିକ୍ସନାରୀ ବା ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବାର ତା'ର ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭାଷାକୋଷକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଦେଶେ ଭାବାତ୍ମକ ଐକ୍ୟାୟ ସଂସ୍କୃତମ୍ ପରମ ଆବଶ୍ୟକମ୍। ଆମ ଦେଶରେ ଭାବର ଆତ୍ମୀୟତା, ଭାବାତ୍ମକ, ଭାବ ପ୍ଲସ୍ ଆତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବାବେଶ, ନିଜତ୍ୱ ଭାବ, ଐକ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଶର ଏକତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ଏକତ୍ୱ ଭାବକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସଂସ୍କୃତର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ତା'ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦ କଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ସତେ ଯେମିତି ଭାରତ ମାତାକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ, କୌଣସି ଜାତୀୟତା ଭାବ ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ଆମ ଭିତରେ ଜାତି ନଥାଏ, ଧର୍ମ ନଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ,
केवल भाबू आमे होचे भारत मातार संतान जेतेले वंदे मातरम को आमे उच्चारण करूँ ठीक सेमती सत्यम शिवम सुंदरम। तेणु यही गुड़िक यही वाक्य गुड़िक आमको एकता भाव एकतार डोरी रे बांधी रखिबारे साहाय्य करुछि। तेणु संस्कृत देशर जदि एकत्व भाव सृष्टि करिवार केवल माध्यम ताले संस्कृतर साहाय्य नित्यांत आवश्यकता रही। संस्कृत ज्ञानर आवश्यकता रही। से ज्ञान जदि आम भितर आसीबो ताले आम भितर भेदभाव रहिबो नाही। सेहिथिपाई विवेकानंद मध्य जो वसुधैव कुटुंबकम जो भाषण देइथिले चिकागो सम्मिलन रे सारा पृथ्वी को गोटे परिवार सहित तुलना कर देइथिले। जहा फଳରେ कि अमेरिकावासी कौन समग्र विश्ववासी आचंबित हो जाइथिले जे ई प्रकार भावना ई प्रकार चिंताधारा समस्ते गोटे गोटे चिंताधारा नौथिले गोटे क्षुद्र परिसर भितरे रहीकि। किंतु विवेकानंद जो चिंताधारा थिला तार अत्यंत व्यापक चिंताधारा सारा विश्व को बांधी रखिबार चिंताधारा थिला। ये जो संस्कृत रे वसुधैव कुटुंबकम ए भावना केवल आम भारतीय संस्कृति देई पारे। तेणु संस्कृत ज्ञान एकांत आवश्यकता रही। श्रीमाता संस्कृत शिक्षा विषय श्रीमाता कथयति शिक्षाया माध्यमम स्यात् मातृभाषा राष्ट्रभाषा भवेत सरलम संस्कृतम। पिला माने जो लेखाई श्रीमाता श्रीमाता कहले श्रीमा को बुझाए। श्रीमा जी होउचंती जहाँक घर होउची जर्मान से भारत वर्ष को आसीथिले श्री अरविंद को निजर गुरु रूप में स्वीकार करथिले एवं पंडिचेरी रे आश्रम करी तांकर जीवनर शेष दिन तक सेहिटारे ही कटिथिला एवं गोटे सुंदर आश्रम पंडिचेरी से करिचंती। एवं से संस्कृत भाषा विषय जड़े विदेशी नहीं मध्य तांकर से भाषा प्रति आग्रह थिला। से भाषा को भल पाइबा थिला। आमे भारतीय ही कि मध्य जो कथा को जानी पारि नथिलु से कथा श्रीमा से ज्ञान को अर्जन करथिले एवं से अनुभव करथिले जे शिक्षाया माध्यमम स्यात् मातृभाषा शिक्षार माध्यम ही पारे मातृभाषा। आमे जो अंचल रोचु जो भाषा रे कथबार्ता करूचु एवं सही भाषा को ही आमे मातृभाषा कहूचु से आंचलिक भाषा रे आमे सिना पाठ पढ़ीदबा शिक्षार माध्यम नहीं पारिबा। किंतु राष्ट्रर एकता पाई राष्ट्रभाषा भवेत सरलम संस्कृतम। किंतु राष्ट्रर भाषा हेबा उचित सरल संस्कृत। से एकथा अनुभव करी भारतीय माननकु कहिथिले जे शिक्षार माध्यम थाउ मातृभाषा किंतु आमे राष्ट्रभाषा सरल संस्कृत करिबा उचित। आंतरराष्ट्रीय भाषा तो स्यात् संप्रति आंग्ल भाषा। वर्तमान तो रही आंतर्जातिक भाषा हेउची इंग्राजी भाषा जो भाषा फल अन्य देश सहित आमे संपर्क रक्षा करि पारुचु। किंतु संस्कृतर जो गूढ़ तत्व रही जो ज्ञान रही संस्कृतर रामायण महाभारत वेद भली पुराण रही जहाँ ज्ञानर भंडार रही जो थे ताकू जदि आमे संस्कृत न जानिबा ताले आमर अज्ञता रही आमे से शास्त्र विषय आमर धारणा हो पारिबो नाही। तेणु संस्कृत ज्ञानर एकांत आवश्यकता रही। पिला माने एबे तो बुझीगल एबे चलो तार प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करिबा। प्राचीन भाषासु एकतमा भाषा का अस्ति। प्राचीन भाषा मानक मध्यरे एकतम अर्थात अन्यतम भाषा कौन अछि। तार उत्तर हेउची संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा मानक मध्यरे अन्यतम अटे। ताकू आमे संस्कृत रे तुमर दुई प्रकार लेखा जाई पारिबो। तुमे चाहिले ओडिया रे लेखि पारिबो चाहिले संस्कृत रे मध्य लेखि पारिबो। तार संस्कृतर उत्तर हेउची संस्कृत भाषा प्राचीन भाषासु एकतमा। परवर्ती प्रश्न विश्वस्य प्राचीनतमाः उपलब्धाः ग्रंथाः के सन्ति। विश्वर प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौ गुड़िक अछि। वेद गुड़िक विश्वर प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ। मु तुमको बुझेला बेले कही जेते प्राचीनतम ग्रंथ रही जेते प्राचीनतम लिखित ग्रंथ रही से समस्त मध्य वेद होची सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रंथ। ताकू संस्कृत रे लेखिले वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमाः उपलब्धाः ग्रंथाः। परवर्ती प्रश्न को जिबा का संस्कृतम आश्रिता अस्ति। कौन संस्कृत को आश्रय करी रही। आम संस्कृति संस्कृत को आश्रय करी रही। ताकू संस्कृत रे लेखिले संस्कृति ही संस्कृतम आश्रिता। किम कथितम अस्ति कौन कह जाइछि। तार उत्तर हेउची
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ବିନା ସଂସ୍କୃତି ପଙ୍ଗୁ ଏବଂ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଯଦି ଲେଖିବା କଥିତମସ୍ତି ସଂସ୍କୃତମ୍ ବିନା ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ପଙ୍ଗୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତମ୍ ବିନା କା ପଙ୍ଗୁ ଭବତି? ସଂସ୍କୃତ ବିନା କ'ଣ ପଙ୍ଗୁ ଅଟେ? ସଂସ୍କୃତ ବିନା ସଂସ୍କୃତି ପଙ୍ଗୁ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବିନା ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ପଙ୍ଗୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମ୍ ବିନା ଜ୍ଞାନୀଜନ ଅନ୍ଧ? କ'ଣ ବିନା, କାହା ବିନା ଜ୍ଞାନୀଜନ ଅନ୍ଧ? ସଂସ୍କୃତି ବିନା ଜ୍ଞାନୀଜନ ଅନ୍ଧ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତିମ୍ ବିନା ଜ୍ଞାନୀଜନ ଅନ୍ଧ। କା ଅନେକାସାଂ ଭାଷାଣାଂ ଜନନୀ? କାହାକୁ ଅନେକ ଭାଷାର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନେକ ଭାଷାର ଜନନୀ ଅଟେ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନେକାସାଂ ଭାଷାଣାଂ ଜନନୀ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା କାହା ଭାଷା ବିକଶିତା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ପ୍ରଭୃତୟଃ ଭାଷାଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ବିକଶିତାଃ। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାଂ ବିକାଶଃ କୟା ଭାଷୟା ଭବତି? ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଣାଂ ବିକାଶଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଭବତି। ସଂସ୍କୃତେ କେଷାଂ ନିର୍ମାଣେ ଅନୁପମା କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟତେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ସଂସ୍କୃତରେ କେଷାଂ ନିର୍ମାଣେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ତିଆରି କରିବାରେ ଅନୁପମା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା, ଉପମା ନାହିଁ ଯାହାର ତାକୁ ଅନୁପମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣରେ ଅନୁପମ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି? ସଂସ୍କୃତରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣରେ ଅନୁପମ ବା ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତେ ନୂତନ ଶବ୍ଦାନାଂ ନିର୍ମାଣେ ଅନୁପମା କ୍ଷମତା ବିଦ୍ୟତେ। କଥମ୍ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଆବଶ୍ୟକମ୍? ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୋଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାର ଶବ୍ଦକୋଷ, ଯାହାକୁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଡିକ୍ସନାରୀ ବୋଲି, ସେ ଡିକ୍ସନାରୀର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦକୋଷର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାଣାଂ ଶବ୍ଦକୋଷସ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାୟ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମರ್ಥମ୍ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା अस्ति? ସଂସ୍କୃତର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମେ କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶରେ ଭାବାତ୍ମକ ଏକତା ସଂସ୍କୃତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଶରେ ଭାବାତ୍ମକ ଏକତା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାର ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ ଦେଶେ ଭାବାତ୍ମକ ଐକ୍ୟାୟ ସଂସ୍କୃତମ୍ ପରମ ଆବଶ୍ୟକମ୍। ଶିକ୍ଷାୟାଃ ମାଧ୍ୟମଃ କିମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମାତା କଥିତବତୀ? ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମାତା, ଶ୍ରୀମାତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମା କହିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ମାତୃଭାଷା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀମା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମାତା କଥୟତି ଶିକ୍ଷାୟାଃ ମାଧ୍ୟମମ୍ ସ୍ୟାତ୍ ମାତୃଭାଷା। କିମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଭବେତ୍? ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଷା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସରଳ ସଂସ୍କୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେବା ଉଚିତ। ସରଳ ସଂସ୍କୃତମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଭବେତ୍।
एथिसहित ए विषयटी तो सरीगला पिलामाने तुमे माने भल भाव बुझीथिबो जे संस्कृत भाषार आवश्यकता कौन संस्कृत भाषा आम्भे कौन पाई पढ़िबा तार समस्त तुमको कुहागला निश्चित भाव हृदबोध करिथिबो ए भारत वर्षरे जो संस्कृति महान संस्कृति रही भारत वर्षर जो महान पुराण रही से समस्त ज्ञान को आहरण करने को हेले आमको संस्कृत भाषार एकांत आवश्यकता रही वेद भली शास्त्र रही जहाँ सर्वपुरातन शास्त्र जहाँ को माने वर्तमान सुधा मध्य विदेश मानकरे जहाँ पाई गवेषणा चली जे से जो पाठ गुड़िक रही जो गुड़िक रही केते उपकार रही ए मानव जाति पाई आम शास्त्र हूँ केवल मानव जातिर मंगल पाई से वेद विषय रिसर्च चली विभिन्न प्रकार भंडारकर भंडारकर रिसर्च सेंटर गोटे रही जो थे वेदर बहुत गुड़िए तत्व सेठारे रिसर्च करा जाउची ता तुमे माने निश्चित भाव जानिले बहुत भल हम जे किमिति वेद को सेठारे रिसर्च करा जाउची एवं वेदर विभिन्न प्रकार तत्व गुड़िक बाहर करा जाउची तार कौन कौन सबू रही जोड़ा मानव जाति पाई एकांत आवश्यकता रही तेबे निश्चित भाव में मुझे आशा करुच्ची विषय गुड़िक भल भाव बुझीथिबो एथि सहित आजिर कार्यक्रम को शेष करुछु धन्यवाद।